students, the candidates through English medium, you are following me? Everybody are following you, sir. चलिए, ज़बान ना उर्दू ज़ुबान, मैं ज़ुबान में बात नहीं कर रहा हूँ, एक तहसीब याफ्ता एक हथियार से बात कर रहा हूँ, जिसके लबो लहजे से ही आप सब समझ सकते हैं। डाली जाती है छठी जमात से। आप साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं, आप अपने रेज्यूम में लिख सकते हैं वाकई कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन करा सकता हूँ या करा सकती हूँ, मैं अमली काम करा सकता हूँ, साइंस रूम हैंडल कर सकता हूँ, मंशूर के तजुर्बात बता सकता हूँ, इनेकास और इनेकाफ, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के तजुर्बात करा सकता हूँ, छोटा सा केचुआ या मेंढक या और कोई कीड़ा वगैरह कट करके मैं उसके आज़ा बता सकता हूँ। मैं फला स्कूल में 3 साल वारंगल में काम किया था, जहाँ पर मैंने स्कूल में दस्तयाब जितने भी साइंसी आलात और इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको मैंने हैंडल करना सिखाया। ये आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। वो उसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है। जो किताब हाथ में लेकर जाकर रीडिंग करवाता है वो रियाजी या साइंस या और मज़ामीन का टीचर हो ही नहीं सकता, खतई नहीं हो सकता। हमारे दौर के असातिज़ा अल्लाह जन्नत नसीब करे, बगैर इस तरीके कुर्ते पैजामे और आटा ना धुले हुए शेरवानियाँ और वो पान, लेकिन वो एचजीटी ईजीपीटी टीचर उस दौर में 11th 12th मल्टीपर्पज़ तक पढ़ाते थे और अपने लीजर के औकात में अमीबा की शक्ल की 4 बार प्रैक्टिस करके आते थे या अपने साथियों से पूछ कर आते थे कि मुझे क्या पढ़ाना है। अंग्रेजी वही लोग पढ़ाते थे कि भाई ही गोस, शी गोस, दे गो, वी गो, इसके साथ गोस क्यों आता, उसके साथ क्यों आता, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, ये सेकंड पर्सन क्या है, सबका मतलब जाना है, फिर ऐसा क्यों। कोई अगर हिंदू गैर असातिज़ा हैं तो उनके पास किताब लेकर जाते थे ज़ईफ़ी में, ताकि मैं बच्चों को गलत ना पढ़ाऊं। मैं एमफिल एजुकेशन हूँ, मैं उस्मानिया का हूँ, मैं काकतिया का हूँ, मैं अलगप्पा का हूँ, मैं गोलगप्पा का हूँ, मैं कंपो का हूँ, कैंपो का हूँ। ये क्वालिफिकेशन, ये नई नस्ल आपको झेलने वाली नहीं है। नहीं, माफ करना, मैं कोई दिल आजारी की बात नहीं किया, मियार के ताल्लुक से बात, मियार के ताल्लुक से बात। तो आप अपने सीवी में अगर आप रियाजी के मौलिम या मुदर्रिस हैं तो मैं बहुत मुख्तसर चंद वाक़यात मैं सुनाऊंगा। जो हम 7th 8th में थे तो हमें होमवर्क दिया जाता था और इतनी जोर से मारा जाता था ऐसे, और वो छड़ियाँ भी गोल अलग छड़ियाँ होती थी। वो काम ये दिया जाता था कि ये सबके बच्चे मुसल्लिस मसावी साखैन के अट्टों पे कट करके लेके आना, पटरी पेंसिल वगैरह जो भी है आप चारों इंतजाम कर लो। ये बच्चे मुसल्लिस खायमुज़ाविया कट करके कल लाना और क्लास में पेश करना। फला ग्रुप मुसद्दस हेक्सागन, फला ग्रुप मुरब्बा स्क्वायर, फला ग्रुप रेक्टेंगल। उसके बाद टीचर पढ़ाता था, देखिए बच्चों ये मुनव्वर नामी बच्चा मुस्ततील की शक्ल बनाकर लाए हैं, ये कैसी है? बच्चे बोलते थे 4 कोनी है। अरे तो इसका मतलब है इसमें 4 अजला हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था। और क्या है? तो एक बच्चा बोलता था सर 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं। हाँ, मुस्ततील में 2 ज़िले बड़े होते हैं 2 छोटे होते हैं। और सोचो बेटे, और गौर करो। नहीं सर ये 2 छोटे हैं ना, वो दोनों बराबर हैं और वो दोनों बराबर है। दोनों मसावी होते हैं, इसे हम तूल का नाम देंगे, इसे अर्ज का नाम देंगे। अच्छा फिर ये छोटा और बड़ा आजू बाजू है या मुकाबिल है? देखो नहीं सर 2 छोटे एक दूसरे के मुकाबिल है, ये 2 बड़े एक दूसरे के मुकाबिल है। अच्छा फिर ये इकरामिया तो वो लकड़ी के चांदे होते थे बड़े बड़े, रखकर इसका जाविया नापो, तो जाविया नापा जाता था 90 दर्जे 90 डिग्रीज। अलगर्ज पूरे खुसूसियात लिख देने के बाद अब बोलो मुस्ततील के क्या क्या खुसूसियात होते हैं पूछा जाता था। अब आपके कमरे जमात में ये जैसे तोगरे लगे हुए हैं या और कुछ स्पीकर या लाइट के जो भी लगे हुए हैं, ये बताओ कि इसमें कौन सी शक्ल मुस्ततील के मुमासिल या मुशाबे है?
بچے بول دیتے تھے. ریاضی کا ٹیچر میں واقف ہوں, میں 15 سال سے مانیٹرنگ میں ہوں RJDs کے ساتھ اور DOs کے ساتھ. ریاضی کے ٹیچر کو, سب نہیں, چند ٹیچر کو اپنی ڈگری پر صرف ناز ہے, طریقہ تدریس پر ناز نہیں. دنیا کا سب سے کٹھن اور مشکل ترین کام ایک ذہن اور ایک جسم کا علم دوسرے جسم میں منتقل کرنا, یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام. ایک مریض کا آپریشن کیئر ہاسپٹل میں, میڈیکل ہاسپٹل میں کامیاب ہو سکتا, فیل ہو سکتا, لیکن یہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جسے ہر کسی کو کامیاب کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ نجار بن جائے, ڈرائنگ ماسٹر بن جائے, بزنس مین بن جائے, کلیکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یا نامہ نگار بن جائے, کارپینٹر بن جائے, کچھ بھی بن جائے, لیکن ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, معاشرے میں موو ہونے کے لیے, حساب کتاب کر لینے کے لیے, کفایت کے لیے, بچت کے لیے, اپنی نسل کی تعلیم کو دینے کے لیے, الغرض وہ ساری کی ساری تعلیمات یا گر یا ہنر ابتدائی یا ہائی اسکول تک کے جو اساتذہ سے سیکھتا ہے اس کو مختلف انداز میں اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں, لیکن وہ علوم کو برابر استعمال کرتا ہے. میتھڈس آف ٹیچنگ, بی ایڈ کرتے ہیں یہ دور میں, بعض جگہ شاید بہت کم تناسب ہوگا, ایڈمیشن جا کر بھیا لیتے ہیں. پہلی کلاس کے لیے کینڈیڈیٹ امیدوار جاتا ہے, مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ 30,000 روپے دے دیجئے, پورے ریکارڈز ہم لکھا دیں گے. ریکارڈ سبمٹ کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ جاتا ہے, ہال ٹکٹ لینے کے لیے خالو, ماموں, پھپھا, ہسبینڈ, چاچا, جو میں جاتا ہوں. بچی ایگزام لکھنے کے لیے شاید 99.99% جاتے ہیں, اگر وہ کچھ ہوتا ہے تو وہ میں ایگزام نہیں دے سکتا, لیکن وہاں پر پریکٹیکلز کے لیے, فائنل لیسن کے لیے اس عثمانی یونیورسٹی کا میں طالب علم ہوں, بی ایڈ کا, جہاں فریدہ خاتون, ٹکو میڈم اور بہت سے لوگ, سری راما مورتی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے IAS کی OU میں. لیسن ٹیچنگ پریکٹس کے لیے جانے کے لیے ہمیں کلاس روم میں بیٹھ کر اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا کہ ہم کو ٹیچنگ پریکٹس میں اگر کوئی لیکچرر ہمارے کلاس دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. فائنل لیسن سینٹینس اسکول میں دیا گیا. میرا بھی طریقہ تدریس انگریزی تھا, میں 10ویں جماعت تک اردو میڈیم سے ہی پڑھا, لیکن فائنل لیسن کے لیے 15 دن پہلے خط آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کو, اپنے کالر کو, اپنے 3-4 ساتھیوں سے اپنی زبان, لب و لہجہ, ادائیگی, موومنٹ, جسمانی حرکات و سکنات, یہ سب چیزوں پر توجہ دے کر فائنل لیسن کے لیے جاتے تھے, اور آخر کار ہم اپنی نظروں میں ناکام ہو جاتے تھے. تو اللہ میاں پاس کرا دیا.